Hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Orafo anana dwene mi de onyame asam eba wo nkyai. Asam no matunu din vanity upon vanity. Vanity upon vanity. Mena wo kasa afiri Osankafo Ecclesiastes 6 verse 1. Osi ahunyade ne animonyam nso ye ahude. Boni bi wo ho a mahunu wiase. Na edaso osi na edanipa so. Obi a onyankopon ama no ahunyade ne adedodo ne animonyam ne de eye no akono mu biara ammo ne kra nanso onyankopon ma no ho kwa onyankopon mma no ho kwan se oni bie na onanani bi na edie ye de yahude ne yahude anana bi Osankafo se ade nyina mu yahude amfa ho ne dai bi a wasi amfa ho ne ka bi a wato yahude empo unipa dua no se unni nyame a unni Kristo a honkonkron nti mu a yahude amen ana me no ba papa nsem bi mu o trase na adwe hunu sa wo ya ohun sa wo ya odefo wo bi enti mu obi a usku a wakobi tu mu obi a osika bi a wanyanti mu obi a anna Solomon so men kanche o se ni na yahude dia na wo no Solomon no on times 100 no tell me hunu asasi su sikani bia no tell Solomon sikani so ya bre mu sikani bia no tell Solomon eba ahunyade mu nyansam sikamu obi bia no tell no na watra se fa no matase bibia ahwa ehunu se nyina faso ni so Orafo se nyame wadom na se wunyinya ahunyade nyina na wonya nkwa faso be no so faso bia ni so nti Solomon se ade ni nyina de wonya ye nyina de ofo mu nyina ni nyina yahude sikani bi na onyame ma ni nya ahudie bebre de don ne ono ne kra kon de don kon no amono na so Osankafo se onyame amona ni bi na onana ni bi na edi enti wo bra ho apanyum ahunyade ro ba pasika no nyame ya wadoma bobo no ma nyina no wie ye pe na kansate ya funyade te uti unai na okonya accident enti wana ka no ma na yawdia no efie na wasie no ye fa unto fie no nyame ya de koto boys quarters nyame anya wadom kra de boko koto akurase ni atetan so aha no na nani bedi de obre peye no enti oni a obre apa ahunyade so nyame last me kan say wọ́n say si corona ba baton kwa sore na mo hu nyansa hunu say adwuma de o say ukọ because one call adwuma obey homeless wa ma we feel say them they say me hunu wotin linia na sini essesade se ye motive nyina ye sika ye motive nyina ye ahunyade samanya maafo de maafo duro no ma mo me hu mode a maafo besere me na wadwene won kwa ho de Orafo wadwene won kwa ho ubu achi ba bi abakọ no wadwene ho nti Solomon se ade ni nyina yahude dia obra paye dia de chewo dia di jawo ni nyina yahude Orafo de won nyina one day we jaho na onana ni bi abeto aso na oba na se kwase apanyi no ona apɛ no mo yagu ho ena medie wo yusu no ma no no sa di watem Orafo so nyame na fa ho to nyame so yie na prepare nkwa tra sa oba botre ne abra botra sa oba botre ne abra bodofo ani ade abebo
na bra obra pene de obenya o na sa wonya ni nyina na ahwere wo kra kwa mfa so be na wo so mfa so ni so nto wase se obi wo ha na odi mfie mmei na ni mfie mu na do so bebre na papa amme ne kra nanso wansie no yie a me se opomba yesene no adwene ne se wo de wonya wo ska nti baka kota daka papa ne de sie obo wo na to wato daka si ho wadwene se sa no ne yesi o papa nya no ni papa o obi a wawuo yesi ni papa obi a oso nyame obi a na honhom no tinimu mami ka se mi tira o Elisha wui ni akosie no so many years na obi mo so di funu ba na atamfo obantu omo to funu no atwene omo dwane o omo to funu no kwato Elisha national Bible so di pado sore efunu ayasie no so many years o efunu ko kan no mpene kaka no osore wodi say yasie no papa nti nyawa dwen say atoto ahunya de de asie o ana kasa wankasa wobo na to wato wadaka papa bi ato ene de asie o papa so wuni ansie Kristo mu a enye Kristo mu ne asore ko ye wo Kristo gidini asem na mekan enye obi akwa asore ye oni wajiadi no wonte ase wasem no na wadwene asem no ho na asem no fa no ho na wadwene asem no kuna koma so na wadwene ho anopa anadwo awia sa nipa na mekan asem enye wo a wo obra biara wiasefo akwa okobi akistofo akwa okobi unya hu sa yade bo wa na woto ufunda kana si ho oye ba bia besie o nyina anya no ho asem na wo ka ene ekofa adasefo atrofo so bae ene ebedi adase krum o wo yi ase enye no asem na meka ba meka obi a Kristo tinimu no so ti Kristo mu sa ni pa na meka no asem sa wo na wu a wo papa na se wantimi anhu sa wo na osankafo se obi a ya pon no a wa ma wiase o ni nipa sukura ma wiase mo datwa ne pon no o se no won fa so che o to the form money now na so nyame wow matrase atake no ma bi wo wiase a ye wo mu pepe so yi nipa hedan trase nwene se mi wu a henfa no meko nipa mako nipa ntimi trase nchake senti ade abete kura na betome nipa mako de ma hu no wiase sesei sika ahunya de eyere ekunu emma sade Matthew kan no one nano de omoye no sa no mo na ye dadwene ba nipa ntimi trase orofo mi busa wasam ne why pa na timi de na yefra to ho se urade ma me nkwa urade ma me hu me na aka wa na timi ai sade wi wa hu da bia wa dwene ba bia wa dwene wo odwuma usika oyere ukunu umma efie bia wusie efie bia obato en na odwene ho ba won tra ase nyene nti Bible say look no se sise wo japade wo so ba bia nwebo ne na chennie se da ya wudi sia nwebo ne na chense no eda na wasie no obi so ba modern no the breach akogu ase mene madafo bi di nkomo office niga eda ya wa head asie no ena obi bo modern no the breach ekogu ase sa o side no but e hodie obi tv for breach ekogu ho nti sisa wadwene mfa ho nto wa hunya de so mfa ho nto yire so mfa ho nto kunu so mo ni na urade so na so ni da urade so a ade nyina bedi abo ne ba wie
It is Psalm 146 verse 3. Was a moon from moon to a handful. Ana nipa ana onipa ba a nkwaje biara nini mu. Ne honhom fi kɔ osane kɔ ne dɔtiem. Dano ara ne tim a ɔbɔ yɛ yira. Asema Bible kan no. Wɔsɛ yɛmfa yɛ ne ntu nipa so, yɛmfa yɛ ne ntu ɔyɛmfo so. Onipa biara ne mpo no pa a wɔbɔ yɛ no. Anyira. Ɔwɔ sɛ ɔbɔ ɔpɔ sɛ adeɛ kyerɛ ɔbɛyɛ sɛ. Adeɛ kyerɛ ɔbɛkɔ adwuma. Adeɛ kyerɛ ɔbɛtɔka. Adeɛ kyerɛ ɔbɛkɔ Ghana. Ɔwɔ sɛ adwera na yadeɛ bɔ. Ɔwɔ sɛ wɔtumi akɔ asɔ no. Ɔrɔfo mɔni na hɔ de so nyame. Nti wɔsakafo etesia. Yimu na ɛnan no misi so bio. Ecclesiastes 6:4. Wɔsɛ na ɔba no menka tere no bio, tere misi tere no so. Wɔsɛ sɛ obi wo ha na odi mfie mmɛn. Na ne mfie mu na dɔso bebree. Na papa a mɛ ne kra. Nso wansie no yie a me se opomba ɛyɛ kyɛ no. Nti wa wunya de no Bible say papa me wo kra na wu a opomba ɛyɛ kyɛ wo. Ɛna me kyerɛ wo no. Eti so nyame na trase na dwene ho. Ɔwo sɛ obekɔ Ghana especially yɛ Africa for no. Yɛ trase esusu sɛ me kwa me ma suma sisei abusuafo bɛdi wei. Abusuafo bɛdi wei. Tu sɛ wotimi trase ɛyɛ shopping. Na de kɔ. Na shopping a wo de kɔ heaven why? Ɔdɔfo mi busa wo. Wo wa ti shopping a wo de kɔ no why? Wo sɛ no de a wo nyene ho. Ba na mi tia wo na so. Ye shopping a wo de bɛkɔ asamando. So bɛkɔ paradise. Wo bɛkɔ asamando a wo na woni. Firi ase na ye shopping. Ye shopping. So de bɛkɔ asamando because unnim de wo nim tina. Bobo ahon to na danu du na wantimi anye ho a na onyame gye wo nkɔfiri wo a wo shopping no edi wo chiako because minim sɛ obi a wɔkɔ ba bibia shopping a wɔyɛ no ɔde shopping no kɔ enti sa wo tia sɛ yɛ shopping so de bɛkɔ asamando a ɛbɛboa wo ɔn sɛ no de wo nwene ho but what trans yesusu umfie bi de edura wo bɛyɛ emfie no duru a ne obeye ene de awonye watrase asusu sa no ma wanyina opo nkunta badorofo obi aso no a watrase bu nkunta se mi wachi ede na meye na wo wachi no unim ne baye de watime ya sopia ko sopia no baye ne se tie nyame asem fa hoto nyame asem so ma asem nim no mu dem gene ho anopa awia anadwetwe bu wakoma so kenkai di nyame asade so eno ne sopia ede wo kɔ heaven na ma mse wo de wo sesa wiase no ma nyina ba wo a ba go so wu a ma pon ma kra ye tell ora 40 nyame asem ye oni pa bi wo a o ma no ho so ahantan gye o mu obi a ada na me de ba be prove wo ye down wonderful wo sa hwe wo ni aboa pe Osakafo ya we ya 319 oka se bi ho Osakafo 319 me di free 16 no atifia se wase so Yakopon na to obo ase odofo so nyame o na to obo ase awade na wotimu no so nyame fa nyame so tra awade no efie na wotimu no fa nyame so tram na to obo ase kiki amwa watimi makame amwa mabono amwa sani pawe meya no boni amwa sani pawe mekuno amwa sani pawe meboni dua amwa na wo boni dua ma na wu akwa no wuni mo wie do fo bra ho ase eya obi sisiwa eya adbra ho ase akatuapa ewo nyame ho obi bia no ho akatuapa de ma o de nipa betima ayama o pa ne se obetima sifi a chewo obetima atoka a chewo obetima kuku sika twidie pa no de ma o but me ka chewo se enya akatuapa o eno nya akatuapa o akatuapa
nisa ye na ja wosoro ebechira wo no ma wo kwa na ye akatua pa na wo ma wo ahodi a obetim dia ko paradise onafo papa bi kan sembi wo se obi ya papa wa hawo because any pano expect say wono ne ho tiri na also papa one but ye nyam ne edina chi no ene sa no tie dia o hia free ho ne say so nyame so dia tifi asam kan so nyame na to ko ase sisi no se na dia mahunu no bio o wi ase ni atemu bia a aponifo wo one tene ne bia a amuye wo nti aponifo o wi ase ena amuye so awo tene ne bia wo hene ene nyame fie say amuye last week me no kan amuye ho asem amuye o odofo amuye ena say pra Christopher amuye kufia ono awon say nyum ya woto e mfiri na koma infinity beba bia wote asondam ho nti na woto nyum no edwin ho asondam ho ye nya na obaye worship am so sane na so ufiri ho anadwona awia na ufiri ho na akọ be man fie mo aye de mba ya wie akora na wo pia free mo aba no so mo akora ho nto no na mo sa ko yina twe na no meti ya na ko mu hampanfo me within the BBC ko pop ho for abortion amuye o odafo amuye yesa nipa nwene pone bio nipa dwene amuye enti ayemawo so ba hwa wo yonkwan nim na ka kire nse wo koyi ni ayemawo yesa ha amuye kase o nipa soa enti wiase ko mu boy enti wohuni odafo enti wohuni me ka ka sa asem oyo ani die ni wiase bio enti fo ne to hunu mo so o ka sori a o ko club no nsa e di asa ni ma no bubo dwama eno ne ani die fa ho to so na ente o sa wona na stroke be chero o sa papa ye ko twa ne nan o sa papa wo ha obi to no wantimi amfi mo amfi now they are home na fo abra babura to pre na de tie bia on sabe kaso aba eto wase amuya wase tinabia a amuya wo ni patimi trase no wase se no mama ne kra ade na ho ye no kra no e san bia ho chebe bre no but won nwene ahote na wagire ba o wodwene nne otena onya didin na wo wukura ope ena din so kwa nya dimpa o dimpone onya me hu e mabo orofo ye te nyame asem eto wase 17 no me kan makuma mu se otene ni abonyefo nyina onyankopon bubu abonefo nyina oso onyankopon bubu one time efise adwuma biara ni nneye biara wode bre osi adwuma wakanu na kumom sa onyankopon bebu atenefo ni abonefo atan efise enneye eni adwuma biara awone mre ni your bonny oni ye basa ye kan wasam wo de ntimi mma wo cham so because wan ka sa wo de ho because o sam ye o sam obi nti ye kan oni wo de tan me one day the Bible say oni patwe na obi ho enam no be cancel pa na da gine tie me enti wa say 18 no
meka no makoma wo nipa mma ho sade onyankopɔn bɛsɔ wɔn ahwɛ na wɔhunu sɛ wɔn fam no wɔyɛ mmoa ara nkuto 19 no wɔse na nipa mma hyɛbrɛ ne mmoa hyɛbrɛ sɛ na hyɛbrɛ koro da hɔ ma ɛma wɔn sɛ oyi wo tie no sɛ oyi wo nso tie no ɛne no na honhom biako na wɔn nyinaa wɔ na kyɛne a onipa kyɛne aboa ani hɔ na ade nyinaa ɛyɛ awudeɛ ti Solomon sɛ menka kyerɛ wo sɛ mema wa bati so no umu ade a yɛ mma wo kyam so no wɔ sɛ wo me yɛne aboa hyɛbrɛ ɛyɛ pɛ na owie na obusa me no mienu kwahye sɛ hwan na ahu sɛ aboa wu na ne honhom kɔfom sɛ wu na honhom kɔso deɛ saa na aboa so awu honhom kɔso tie mamento aso tonti no se na ade nyinaa kɔfa ako ade biara fi dɔtiem na ade nyinaa san kɔ dɔtiem 21 no hwan na onim nipa ma honhom sɛ ɛforo kɔsoro ne mmoa honhom sɛ esan kɔ asase ase okai hɔ a wɔde question mark ato hɔ obusa mu no mienu sɛ hwan na hu sɛ onipa honhom kɔsoro na hwan na hu sɛ aboa honhom kɔfam sɛ mmoa ɛne nipa ɛsɛbrɛ saa yɛ kafo wonua na wotiatia nanim no yɛ kafo wɔn sɛ obi sɛ wo sɛ obi ayɛ wade am na ayɛ wo ya wo sɛ nkasa nipa no nipa da pa wata pa odofo yɛ kafo yi no ma hu na wo mu no gu na yɛ free yi no ma na wo mu no yi free na yɛ free wa yɛ kuntan dodo adem bɔne wo tim amanfo ho nsɛm hyehyɛ wakomom ɛno tim tu ma odofo yigu na wakoma no mu na hɔ na yɛ free on sa adwendwene nti wuntimi na abufuo nti wuntimi na adwendwene nti wo kai de nipa na yawa wo de aduane bɛsi hɔ na yɛ ma hyew aduane kwa wuntimi ni so ɔsankafo ka kyerɛ no mienu sɛ nipa ma ne mmoa hyɛbrɛ ɛyɛ pɛ soso yɛ dam ni hɔ wɔn hunu sɛ aboa honhom kɔfam ɛna wɔn hunu sɛ aboa ho onipa honhom kɔsoro nti mo ni na hɔ dɔfo yɛ nyina nsuo baako ne di dware nti susu ya ho sɛ wo yɛ nipa kyɛ obi susu ya ho sɛ wo de wo yɛ sɔfo kyɛ obi susu ya ho sɛ de wo yɛ titiw kyɛ obi yɛ nyina yɛ nipa nsuo na di dware obi a no ɔde patro dware yɛ nyina nsuo baako ne di dware tare na wo tra so no saa na obi atra so aduane na wo die no saa na obi aso didi nti bra ho ase o ma ho so dodo ababa wa wasi so bra ho ase no wanya kunu a nyamso wo nu na otua so mu no waboa na nyame awu mmɔbɔ abrati a wasi so bra ho ase pa especially ekrowe yesi e mma akwala kyem so bible do se fa ntia so ba tia abofra no se jimi sambata abrofo ho a ye de ntia so ba na yi fi na koma ho ye ntia akwara wo krowe mu ana jimi ko ana kana fo nkwala no jimi ko ana abrofo nkwala no jimi fo ada akata fo no jimi ko no mu jimi na msuro ni ho ye ntia wo because ye wo do wo de akoso enna hwa mumu ya nipa fa to no so odofo moni na ho yesi ye ntia akwara wo krowe mu ba me ba bo no so kire am sa akwara ni jimi a mentia no ana akwati akwara na posi ba odofo na wo tia ba de achi okotuma na aye dai wo tia akwara no ofiri na jimi ho na sa okoda prison na aye dai tia akwara no onyimi onya jimi no ofiri ni jimi no na koda prison e be yira ma wo sa ba kwa pokro no wo ba kwa no obi be nyi se no okoye buo na okoye mu ye de wo tia wo ba na utimi straight akwara no na akwara no timi jana na ma so na koda prison e hira no yanka dia yaka sese ni se sika adwuma awade enu na sese yaka ba se abati ani ahwe akwara no because ko tia na obefre police amawo na sa wo tia no na so ofre police mawa
ade na ba o tia no na ofra police man na ade ko tumu a ade na besi orofo ade bia besie bia no ebeboa wo bia wo ti wan kwa wo tumi bompa ye do ko se wo abetu bompa ye yi me ka se o play mama ye ntrase na ye nwene na ye susu se bibi wo ye nim antawo fo obra bom no atopre enya ho minimini ahankan twa enam kwala ba mu ade empanfo mu ade asofo mu ade adifo mu ade ade na ekoso obi ase ade na ekoso obi ase onyame hu e mabo odofo na no ma ekoso obi ase ne de se ya hweye ni ade hu to obi ase so a odofo yebese yebe couple some dem yebe kwa kwose you can't practice pray ni part me trust susu se ade che ameye we but don't me trust susu se me ko heaven na de be kra na me ya me de be ko heaven aduma sika woni ne ma na tifie na sa ade sakura okọ bia pro na ko hwe nkola no ebi si go so ko bodo bro wa ba wa bre o ba bre umre sei na dobro a wo boy nti umre o pa dobro no bo na de ya japade wo ya japade wi na japade ko wantinam se wo enoma bebre wo Ghana uti krom ha obi na chi wo no wi anu asaka kire wo se toilet na ya ma fo sika bla mienyi ampa na so de ko obi anu asaka kire wo se land bay aba obi anu aka kire wo se water bay aba uti krom na tia na utia water bay wodi dia jane na ko gu ba bi no kra no sa ko tia me ko yi ba fanya me de wo se won tia se one day da bia me kasa asem we one day order for said the dakropa ye de wo no sa na dakropa wo bewu na wo chenye fa na wo Job 14 you know din komo order for ya so na tie me komo die no Job 14 o say yo di nipa awu ya de ho abobo Hiob di nipa hunu ya hu abobo onipa a oba wo no ne na yetia bi na o hamma asema do bu ka kyerem no mienu no ya na no yetia bi wo na hu se wanyini o nyame anim nkrokota efise o se dako eye mimi nyame enfiapem eye mimi nyame mani so dakro enti mfia sanfia dionum mfia diotwe a wonya no onfia wo ha na wonya no wonya nu kota kra wonya miani enti sufa no ma ho bra ho ase jo bra fom so pa Yesu di jaye ni se wo bre no ho ase ojo enti wo so jo na bra ho ase wo se nipa ma aya o ha ma o eno abi o ha aye headache aya deso ma nipa ana nipa so chesi ne adi atire woni pa kroi wo pesika toka woni pa kroi wo pesika atifie woni pa kroi wo pesika agware enti wasisa no ma na ko hu so saa se wo dwene kura nwene lema mode woni to nyame so ana wo so gu nyame so se nyame boa me pasa me wale boa me pasa me yese boa me na wan fa wo hunim anya ampa so nyame boa wo na wonti bi da se obi asifi ate obi wonti obi da se obi atoka de ate obi wonti bi da esi se woni mu ame ka kire wo eti so nyame na ti nyame asade so tutu na mo si nyame biem na nyame ahu mobo to so oni pa oba wo no ni na ye tia bi opie se hwere na otwa odwane se sunsun na onyina na woyi so na obie mani na odemere ko atemu me ka yita se bia kire wodofo
onipa bia owu obesi no so no ye bie woni huma huma bia woko se wa hu obi a wowu pa ya obu a owu a na nim sere obi so ha owu anu osu obu sa hu sa de obu a one no kasa se ya o twa ni hwe da ya no ko ba bia wo kro no ye twa kire no iti anigi a wo ho no enna a pie ama wo wu ba bia wo kro no su na wo su no awrahu a wo kodi no enna a pie ama wo wu nto so bia mani no de me kwatemu nti de tie bia no do fo be wu wo be wu asase we bi bia ran kaso sadia wo na kaso an kaso sadia skafo bi didi kai no sadia asofo ni adifo bi didi kai no Isaiah num Jeremia num Nahum wo bu nyina di kai no o man kasa si so sa na so kaso unsa ukrom hene se sa sa bobo so wo tonton sa se no wakasa se so wankaso nti wo hene a wo so wo bato aso no hweye wo sa de die no beto wo no obi na ye ne dia o na wo bedi ade obi na kodo kokofo na wo bedi ade obi na bie gas station no wo ye na bedi ade obi na ye japade bebire no wo ye na wo bedi ade nti wo bedi ade no e wo se usua nyansa hunu se na nipa ekura ono brepe na de no se wanka me beka nka wotu tra se ye sa comparison we na wo tra se timi chake no ma de at TV film de bi kika ho a nka wo so nyame na bu sa ho se wo nipa no wo ye no he fa no okro woni mu wu achi woni bi besi na ma wo bi biara na da o se mi wu na asa last week we ka Isaiah tra o na mo bi na da o do fo na mo bi biara na da o uwa ensan so want me ani nyame asede na se uwa eye wo asa o ti asasi so I'm telling you asasi so de me fa sa uni ska kro be hu bobo no to bia me wodi wo hu atire wo be hu bobo de tie bia o didi na ho na asama do a wo kro de ho na be bo wo fo bia ni asama do nti jiro ho ba bra papa tira kronkron bra na nyame ahu bobo na wu ya ni atam hu ni ade ko paradise ana bi muso amaba me ko heaven wa na ko heaven o ko heaven o ko ya dai yesu anya mi ase obi so ko nya mi anim akwaje nkwamuma wo abubu maba aboa bi na wo nya mba bie na dai baburu no yan kaya na yesu babu na abra babu se obi biere fra bode fitia se obia no wahuru nyame da obia no wahuru nyame da odofo edi so obi tra se ma huru nyame ma kwa havia na Moses kra no a onyame ne no kasa ano ni ano no wahuru nyame babu so wo mu na tiko na wo abubu maba busom biba na wo radum bi na adum wo ani agye wo nkwa ana mututu futo gu nipa ni sabe nipa so nsua nyansa ne ehuna de ti ene edi mwa nkwasafo we ati na obi abetra ka je so nyame ni ho na sabe ti danefo woni adwene no mdi na ti nyame ni ho na wo ho aduane na wodie no na boy ensue na wonom no na boy utinyi ho na boy utinyi na buso no nim no do oda ye na wo so do so de wo so de ye no busa ho sa ho na de ni sabe ka ho o ka tell so do so de o ti ko do so mama yesu anyansa ho o de tue bi se nipa ni ho na nipa du at dinati ade na ko so wi ase ade pa na ko so ona fo ye nya careful na fo ya ho tu nyame so yie na ona fo sa do ho tu nyame so yie a ade bia no esi anyame na na di wo bra ba mu nsem nyame obeda na di akere wo mama ye tietie ana me so dae otuche anye yesu wa batuche bia obako heaven obako pro samde ya ko ka his case for free time up to 15 let you some kan no no better ho me so dae me na me ko heaven yesu wa batuche bia wo ko heaven
Nti wo kwa na no kwa na ko wuye. Ora fo mo yani now. I'm telling you. Mo yani now. Because and normal e ko so obi ase no. Ano tani. So wa we here ye be you fi nyame no. Nti Bible say me ba se ni boni afọ gigiwa empene. Ora fo sua asem no. Sua twere no. Eno ne GPS ya omde amaye. Eno ne nipa manual. Bible ne betima akira kwa ya fa so bo nipa. Wana ni kwa ya fa so bo nipa. Wana ni ba bia nipa fie. Bible ba kira. Bible ba kira ni wo ho, ni e beba ne ne ekoso. Ye mpa di sua. Because onya fra asori ba ya. Ana ode no Bible ba to ho. Obaya no ode no Bible ba to ho. The opreka so ya adwuma ne nsika. So ba trase ahwehwe twenum de no. Enti obi fa asem ba ko dina so a na tonics na odi ni polity. Ba ma me ka kira o se Bible say the friend need say the friend need kwaya omna kutomna. Obi ana me fura be de wotumi akira kwa mo nya nkwade. Enti hwe yie. First Timothy 6:16 was it the ononko wo danko a owoni was it te han a obi nya ho kwan mu de onipa biara ehunu no da na obiara ntimi hunu no da obiara ntimi hunu ono na anidie ne da tumi ewo no ami ati asoma twele kai wasu obia hunu da no obi bia so hunu da fra body mfiti ase obia hunu da na obia be ka cho se ma ko heavy akwaje nkwanwuma na osu ti dane no body edi maso da ye eya kenka Jude adai so for Jude 1:8 coming down obeka watch o ma yen ti adai so for no wo me temi hu wo kronkron yemu na me bo me bra se de sa de nyame mpe no obeka chem sa de ma me mpe menye untimi mo abra bo kronkron untimi enso nyame untimi so nyame asemti ho se da bia ye di wadwene ya ye wadwene se watch no na ke ye de wadwene di tisia so nyame da fa ho tu nyame so na be bo mi odo 14 no o se wana obenya hotimi wana ohun akun obiara ni ho se wahye menna ato na maboso me dodo wo ni tim na otwa me hye mensane ho ama no enti wo aboso me se wo 1990 yawo 65 yawo 85 yawo 55 yawo 45 wa busome dodo a obedie no Bible say wo nyame tirim na sanya Bible say nim say nipa ya twase ato ama wo enti wo kwa na kodusia no ho a ne yi ohonhom na firi mu okra no ne yi afiri mu na wo gu fom se kotoku a ya hye banche ne yi banche na firi na kotoku na gu fom no ya twa wo se ato wo no fo oso di pa biara ntimi sana ho bia na akakakra bi no waduro sia ho on se wo bodwaman akakakra bi no waduro sia ho on se wo bode akakakra bi mo waduro sia ho no on se wo bokro no eya na fi se adwamamon ko na ye ade bone man ye kitikiti bi wo ho a ekum nipa di Bible say ade ansia ele nyame kire ba de to sonson no eye na chiwade ade etraton woni trawo to too much umu papa umu mame umu obia ukunu umu no umu oyere osofo kra de bobo
because oh so for the shoot to have it. Nti wo ba no car papa bi na wudamu na bede wo bu sofo. Me ka sa wo ni sofo in that warehouse bede wo bu sofo. Nti mo ni na hold for. Bible say aboso bi dudu a wo bedie no. Wo di ti. Wo twase a oni potimi sa ho da. Nti o ben wo sie o. O ben wo sie. Nti start so be babra bopa. Esia no ben na ka hu se esia no sa ho da bibiara da de tie bia wo nya duru sia no ho a ye be je wo kwa na wo fra se poto nti mo ni na ho do fo mo ni na ho os sex no say ane yi wani free me so na ohome nkosi se obawie ni na se opani se oni pa na na se obi a wafa pa no ofa obi pa ana ye ti kroma ye adwuma yi won ye warehouse no se o mre so on attend you mo 3 days continuous 3 days this a bias no ato ni afre ya now so state emergency na no kra na ntansi obatuto so no mu a se ice na ato obatuto ice no no obafi nti wose onkwa na no obawie no so pa ni sawa bo bi pa no akoya adwuma na wi a odi sika hye ne sam no saa na onkwa na bawie na ye de wakatu ahye wo sam nti mo ni na odofo 7 no wose dua mpo adida so ho mano se otwa a obafefe na ne nuaba ni mono da dia wali da so odofo mi busa kwase bi o nti won da so ne sei nti woni da so ne sei wona na bi di godu ato nti u balance last sa na wona na wu na edigodu na ma woni da so no ene wa wi woni da so ne sei me tra krom ha me ye 41k na me pension ya ye de social security na me 41k amame woni da so no ene wa wi na sawa nyame anya wadom na wa pension na wu a 41k no na be ti enyum na ebon Ewani for Ena Not yet, baby, shall say. Hey, China, I thought yeah, baby, shall say. Got you, one issue, one issue, one issue, Jesus. If we ask you, one issue, Jesus. All of them want it to sorrow. Na enter o. Wa we akakabensam. Ababa wa obi wo de obi mma wo cham so. Emre bi me kwa stock hunu Ghana ni bi. Ghana ni gabi. Me kasa no mi ho sa me kasa no. De la de ya tell me na so eri pa tell me. Hey. Yemi ani na o ni enso bibi. O ma me na no ho fa che o. O papa no jana na ma so che o. Na o posi. Musa hausa na wiye ya na kosi sai. Hawani pajawani cha senua no. Oni panka woni daso ani Kristo. Patna de ajapade ni yani daso. Ekuru ni yani daso. Eyire ni yani daso. Ento obetumi ka kire obi se kamansia wan kamagu samansia. Sa opa samansia ori ni Kristo. Samansia no Kristo na ma no ba wa brabom.
Samansiano Christo na kana kuma so maboa. Samansiano Christo na kasa chen so maboa. Mfoni ntu nipa so. Paja wani che nyame na ono na ogifo. Paja wani che nyame na ono na ogifo. Eno ma yehunu biase nyina betwam akọ na onyame asem de. Abo se timoda because asem no de bo biase. Na asem no kra ne hwan. Asem no ono ni nyame na nti ono a obetra hoda. Nti so nyame. Na fo woni to Kristo so. Fo woni to edibi ni so. Asase ase. Nipa mu. Papi piare no abeto ma nipa nkwa. Moses ntimi ma nkwa. Joshua ntimi ma nkwa. Samuel ntimi ma nkwa. Daniel o ma nkwa. Obi piare ntimi ma nkwa do fo. Na mo ndi obetimi aye ne se obetrechrew. Na wodi wo sim kwankwan no so. Na enkwawura no abaye wa tu. Eno obetumi ayewu, enu bi na yeye. Job, Bible di nu ada se otene. Oso nyame. No wo sika yie wo san ye defo. O ye defo. Watontimi mankwa. Enkwa a obetumi di ama me nu mi no se asem no. Watwere na meka bi kire wo no. Ntimfo ni ntu obi biara so. Mfoni ntu nipa so do fo. Na nipa be di hwam. Nipa be di hwam o. Tie. Amaba wa mienu bi, o me na fo pa. Ena mu ba kon ware ye. Enti wo ware ye no ofa na danfo wo de no ho ni nyina ama na danfo no. Na di o ware nso na ne kru oskapa. Ena be ma no ye store no de ma girl no. Insa o se wo sole oba be no aduane ma ne kru no na danfo na ye aduane ma ne kru. Because o ye busy ni kru oska ena o bi store ma no. Enti o ye busy da bia o ye busy o need time. Afa kodrum na bia be ma no se na oba ye kra de na kwaso me na me wade o emra du so be no aduane ma me ho no aduane. Emra du so be sim no ma kra na ho sim no o kwaso bi na be sim no ma. E ba ye de na kwaso na fe be ma na start e question no. Na o he na down for no bra o ba o bra no ho asem ma no. Na o sim no ma no o ye aduane. O wan kasa ni ma kra no wo che no nkwara no dware wo mu na ne ma me de pesika. Ana branch e friend yere akosu abra. Adese na kwaso ma ni nye ho. Me yire no. Wona wo sa wo yesa no ma we ma me anya wadamfo. Susufo oni to wadamfo yi so. Oh jai madamfo no madamfo de no betima ye. Oh jai ohun ya na damfo na yire na nyim. Sana ni party o. Sana ni party. E fo woni to ni poda sa ni biaso. Wo hu ya na damfo na kru na nyim. E dey na see ye. Oba ya on the bedroom. And I was sitting in the bed. Na yire so te adwumam opeska. Aniwa so wa hwe yi a na no me kai quotation mi kire wo. Job 31 was ya denti na min kari mani mfa hwe ababa. E bi kura da for kura no pa kunu dada wo. E bi su kura na accident na sie. Na ati afa so. Nti won se wo adam for no di wuku. Wan kasa na wo ye yo wan na ma ho kwai. Enfo ni ntuni paso. Fo ni to twedi apo nyankopon so. Ono kwani di ba fo be bo. Oro fo ye to aso. Ti no se ni hini shisha efom na ni ndusi lu dotie mu a ensuo hwanti e ba fefe e bia ho asem na okan yo bia ya twa so ye de sika ye de do ma twa so na ni hini awu dotie ni mu sei wo wani da so sense ensuo ta obenya hi orofo ye dua bode ye dua mankan ye dua brobe ye dua pe ye dua mango ye dua nka
Wadi akra de afifa ya na ya amazing. Abro afifa ya amazing. Sɛ wokɔduru wafom sɛ wakɔ fom da me ka ku adwuma mateda wo wakɔ afo da na wokɔ afom na ahwɛ sɛ de nnɔbaeɛ na si afifi a wɔne timi te saa asɛ wanya wiase agyapade nyinaa because afɛ wɔde ne hyɛ fam no nansa na wɔtwe wɔn so wɔpie nti wɔyɛ de wokɔhyɛ fam abɛpie ibusa wokɔhyɛ wɔdɔfo wɔn hu nipa yɛ de na kɔhyɛ fam na pie pɛ esi because wonna no yɛsusu ɔbosome dodoɔ na wobɛdie no ɔnim sɛ da sɛ yi bosome a wobɛdi no wiase no sɛ yɛ bosome nwɔtwe a ɔnim bosome nwɔtwe pɛpɛpɛpɛ no wonsa no mu wobɛkɔ na mede me problem kɛse paa ne sɛ wowu akyi o sɛ dua mpo wɔ anidasoɔ a yɛ nipa yɛ anidasoɔ no hwan w'anidasoɔ ne wo kunu w'anidasoɔ ne wo yere w'anidasoɔ ne wo sɔfoɔ wayera wo ɔdɔfoɔ yi w'ani firi nipa nyinaa so yɛyɛ nipa ɔyɛ ɔsɔfo ɔyɛ wo kunu ɔyɛ ɔyere ɔyɛ ɔmaame ɔyɛ papa wontumi ka sɛ wobɛpo nipa wobɛto nipa twene Bible sɛ yɛnyɛ nipa nyinaa yie but wankase yɛmfo yɛne nto nipa so nti sɛ wode w'ani ato obi so sɛ wɔyɛ gyefoɔ ɔba abɛgye wo a saa da no bɛduro no na saa gyefoɔ no obi so akyekyere ne nsa ogyefoɔ no Nyankopɔn ɔno nko afonafoɔ ani to no so ɔno nko na hwɛ no na ɔno nko ne ɔboafoɔ a ɔbɛtumi aboa wo madi ka kyerɛ wo onipa mmoa ɔbɛboa wo no ɔbɛtɔ ka mmoa dam ɔbɛsi fie mmoa dam asa na sɛ wonya si fie na wodam ɔtɔ ka ma wo na wodam na sɛ kaa no de wokɔnya accident a wowu akyi hifa na wokɔ na ɛmi ani na hɔdɔfoɔ ɛnkyɛ na mede me asɛ wo ba no wie nti wɔ se tan no wɔ se na ɔbarima deɛ owu na obia hɔ na nipa nya gyemu na ɔwɔ he nipa gyemu na ɔwɔ he wɔ se ɔbarima deɛ owu na obia hɔ onipa ogyemu na ɔwɔ hene ɔwɔ hene fa ɔdɔfoɔ onipa wu no wɔ gyemu baabu bisa mu mmienu sɛ hefa no wɔ nti yɛkɔdua no na ɔbɛsɛ fifi bio na wɔn nyame yɛ so good adeɛ bi afiri dɔteɛ mu nti yɛdua deɛ a yɛdua no dɔteɛ mu yɛdua na aburo kora wɔn mfa so kyɛ nipa because wo de aburo no hyɛ fam no sɛ n'ani na mpɔne a ɛbɛfifi na wo nipa yɛde wo hyɛ fam a ɛbɛfifi wo nipa a wɔnni nkwadeɛ no aburo wɔn mfa so kyɛ no wo nipa a nyame honhom nti no mu no banti yɛde ahyɛ fam a mfa so kyɛ no wo nipa a nyame honhom nti no mu no amango yɛde ahyɛ dɔteɛ mu no ɛwɔ mfa so kyɛ wo I'm telling you the truth eti mo ni na ho ne so nyame ora fo so nyame o fo ni to nyame so fo ni to nipa so nipa be ti nyame emre bi ezi pastor bi friend pastor abi me se papa ni tichi saa o to na wusu o se na dan fo bi ka kire se oba Ghana onko he ni diamond awuni nipa da bomoden ato asase no eno ato foundation na foundation no amja 15 years kwa ni won ko ho enti nipa no kwa no ko teacher pictures no dey ache ni nuam adawe na masi enti pastor bi so kwa ye no okwache no so no adawe de enya wunu ane dai ma me hunu de ekwaso ana oto nipa no mrada ana ode no koye na so ogina ho no obona ni so ya no wosu foundation ya to no ba 15 years ni ye nko ho kasi da bia ni nuan diska ko odofo woni da so ne wan odofo woni da so pa ene wan ahuhu de mu ahuhu de vanity upon vanity
say do any two obi so say wo si fia ma wo ko won de oyo won de oyo Africa na ba na aka che wadafo say wo hwe wo yire ma wo won say waje wo yire fi wo sam na ade a wo mu kra aya kra de say obaka che wo say wo yire so nya we na ba na frɛ honi mi hia we ɛna ɔyɛ honi no obi awokana ɛna wo so ti krom ha na wo bɔdɔbo uso nyame nti so wo na sa uso nyame a odofo I tell you so nyame ɛbɛka wo yire no obi bia ntu fa ne sanka no nyame ho na bɛka sa bɛbɔ ba no bai ba uso nyame nti wani da so ne ho ayodofo wani da so pa wani ho wodi wani ato obi so woni abi wo papa bi wo maame ukunu wo yere so awo Ghana wani na ho orofo wani na ho I'm telling you wani na ho pa because emrewe no enyemre pa for the two nyame nkuto so na tie nyame asem na bra wo ho ase sha adom na se na onyame apa wo ho bai me kai quotation bi ansa na ya beto ade me kai no so Deuteronomy 28 verse 15 o say asode ho no me enso ababa se wanti awurade onyankopon ne se wo ba hwe ne mra nsem ne na hyede ne na hyede meresa wo nayi ayo no me nyina ababa wo so abeto no me baka wo krom no me aka wo wuram no me baka wo chiranche ani o mare kodo no me baka wo yafunu aba ne wasa ase so aba anantwie ma ne wu nwa ma no me baka wo ufi bam na no me baka wo wudi fini awrade ba man no me abeto ne adapabo aba wo so de wode wonsa baka nyina mu di akosi se obra boninti obadware wo na wasɛe ntam efise wajame awrade ba ma yare dom afam ho di akosi se obahwie wo se afiri asase a wo rekɔ so akofa no so awrade de afon ne fonye ni ahuhuro ni ahoyehia kese ne nkrate ne awo ne opo babo na obeti de wakosi se obesel apo no ene because hunu ma bi na mibisa no yere se na ade na ye papa no na nka me pɛ ade ni din apo wo so se ya ne nsa se ya na ye se ne nsa ne ya oba wo so saa ye do ba ko hospital wu mu ya de bia wo mu de bia na wo po ne ya koma ya de ni din sura wan so nyame nti na sa no mo we nyina ko so enti wo se wan so nyame a no me be kan se wan tie nyame asem a wo yefuna ba wona ntwie wabia ni abadie kura no abaye no me to the 14 nyame asem 21 wo so na awrade
bɛma yare dɔm afa mo ho ɔho sɛ yɛntie nyame asɛm nti ɛne yare dɔm apio corona sɛ sɛ yɛsɛ baako so asa bɛka ho nipa po nyame asɛm nipa ntie nyame asɛm but onipa wie yɛ ɛnyɛ fɛ nti mɔni na wo na wɔ se awurade 22 na awurade de fɔn wodidi wankasa wotumi sɛ wodidi nanso wo fɔn ɔfonyɛ ne ahuhuro ne ahudwe kɛseɛ nkrante ne awɔ ne apoɔ bɛbɔ 23 no wɔ se na wo soro a ɛwɔ wɔtifi bɛdane kɔbere na asase a ɛwɔ waseɛ adane dadeɛ ɔntie nyame asɛm ade ɔde bɛyɛ ɔno no wo soro bɛdane kɔbere na wase adane dadeɛ deɛ wobɛyɛ bie nyɛ yie wɔhu sɛ obi akɔdua dadeɛ so adua bam na yɛ yie nti deɛ wobɛyɛ bie nyɛ yie adwuma bia bɛyɛ bi bata nsi yie adentira wapo awurade 24 no ɔse na awurade de mfuturo ne nson bɛyɛ asase so asuo ama no afiri soro atɔ no so ikosi sɛ wobɛwie wɔ awurade bɛma wɔdi watamfo anim ɛntwo wɔnam ɔkwan koro so bɛfiri abɛhyia wo na wɔnam ɔkwan nson so bɛdwane wɔ anim na wɔbɛto wo apete asase so ahenni nyinaa mu na wo funu bɛyɛ ewiem noma nyinaa ne asase so mmoa aduane na obiara renka wo wu a wo funu kura no obiara mfa ne sa nka wo because ya dome wo anoma kura no ɔma anoma ma wo sana babu no ɛpɛ so kyerɛ na awurade bɛma wɔdi 26 no ɔse 27 awurade de Misraim mpɔmpɔ ɛne nsisiwa ɛne ntutuyɛ ne ntwom a worentumi nsa bɛbobɔ awurade de adammɔ ne anifira ne akomam ahodwiri bɛbɔ meka asɛm bi wɔ ha yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a ɔmmɔ adam ɛnte ntoma mui ba na dwemni na kɔn mu ɔbɔ dam ntina wo ware a ɔsɛ wo yire ho bɔ mpa bebree because wo hwɛ yi abakɔ akɔ ware bɔdani wo hwɛ yi abakɔ akɔ fa bɔdani adamfo wɔnte ntoma mui wo hɔ na ni da hɔ wo didi sɛ deɛ wo didi ya wo yɛ bibia ba akomam ani adwene mu tumi so bɔ dam because asɛba ba firi na no ba ne ne ya ɔbɛyɛ no ɛkyerɛ sɛ wo bɔ dam ɛnyɛ wo bɔdani a wato wate ntoma go ne yɛ ka wo wo yɛ ka bɔdam ani tie wo ka nipa wo ne yɛ nete wo kunu no wo yire no nanso sɛ ban mu a otumi reate sɛ obi a sɛbesɛbe na dwene ne fie saa na onyame sɛ ɔbɛyɛ wo sɛ wo anso onyame a 28 awurade de adammɔ ne anifira ne akomam ahodwiri bɛbɔ wo 29 na wobɛkeka awia ketee sɛdeɛ onifira ni keka nso mu na wakwan rewie wo yie ɔse na hyɛ nko ɛna ɔbɛhyɛ wo afom wo afa daa nyinaa na obiara nyere nye wo wobɛgye ɔbaa wadeɛ aha na mepɛ no dati no ɔsɛ wobɛgye ɔbaa wadeɛ na obi ne no bɛda wobɛsi dan na worentena mu wobɛtɛ bɔbituro na worennante so worentete so aba eti mesua atwerɛ no na mehu sɛ saa amanfo kunum ne amanfo yire no mo bɔ dwama na nya woma I'm telling you utie atwerɛ na ɔka na Deuteronomy 15:30 no ɔsɛ ba ware ababawa na obi ne no bɛda wobɛsi dan na wontena mu wobɛtɛ bobe na obi bɛfa bobe duro no modi wonim nyame anya wadom a wo ware ababawa ne ho fɛfɛɛfɛ wonso nyame nti woyɛ sɛ wokɔ no ho a na wobɛma adwo saa deɛ wɔakɔ so atoa so 6 months 1 year ba ɔbɛtena ho no sɛ nyame suro wɔ mu sɛ nyame suro ne mu a wada na wo nagu apɔnten wodan na wo si a ne kasa me ka saa asɛm wɔ
wasi dan na wie o wo ya wadwen sɛ wokɔ dan mu na yade abɔ ne de wakɔto ayansabea ebi adan no kra no boys quarters bia wo si ye no ne de wakɔtena na wo yere no mma egu hɔ TV kɛseɛ na wotɔ ye no 65 inches 70 inches a watɔ bɔda no no ekonya papa bi egu hɔ no fridge ni nnuare papa bi egu hɔ no wo yere mfa bia no mmerɛ o wo ma mfa bia no mmerɛ o ne bia ne abrɛ maid na maid bia brɛ o na akosia maid ya nyamso ni mu a wo yare so tete obetete wa brabɔ no wo nso wi ase mi no ndo fo e ma ni na o na yenso nyame yie job no ma samba ho bi o no se sara na onipa kwada a on sore osuru nyantwa mu yi ori nyane na ori pusu wonu mfiri wonnam se wo wuda hoy utimi sore osuru nyantwa mu osese osuru nyantwa mu yi pusu obia ho na ho ena pusu ya panyini e ba be ka chemma me mama nana no ade no eya sei wa wo ya me na masimi fie me wo me cash unnim nipa na wo ne no kasa no ahanta ni dwa sha wo ma no awade emfre wo nipa bi o ye fre wa de timoni na wo ne so nyame na wu a wo kwanti onya home ama wo kra 13 was oh so wade me risie asama do a so wade me ihinta akosi se obe wabufuo besara akro a so wo ye me da na o kai me a se onipa wu a obatra sibio anka akudie nna nyina matwen akosi se me satra ye beba ntimu amode mu ato reincarnation so no munya kafo jobu bisa ya se onipa wu a obasa ba bio ene ye ko betwen asema jobu ka no wase ko betwen akosi se ne sacha ye beba nti onipa wu a ne wu onipa wu a o ma bio se de bia bura na afifire no wonya wu a ufifi eho na mfotie nkanka ebetintim so nti unipa dia we ebedane aye dotie na udompe na yiyi na didam na utinwi eda ho utinwi tie we na wo de wo se eya wo dia wo di twakati bia wo pe no wo yi na point ha eno atwetwe dimbi kwase dimbi aguti ho sa time no ye baka ko 40 konkro no na ngoma wenum nyina adan dotie na aka utinwi uti konkro no deda ho so nyame 14 wase so nipa wu a obatra sibio aka akodie na nyina mabwan akosi se nsatra beba anka obafre na me so meje no so anka mani bejina wo sa mani bejina wo sa ano adwuma nanso afede wakai manamo na wayi mani afri bone so waso memraton ano di ase kudukum memraton no waso wasa ano di ase kudukum na watete ano se bone ano apara mepo mpo hwe ase yira na obotan hwe firi nafa abo so nsuo funu efunu ni hwe ose ni yira pra ose yira platform se platform doteko na odasani anda so omaso yira to dasani ata muni ni da so bia ori da so asa afetie otintim me so mano
Shamko or Satramanim. Na osum no koso no osum no ko nti wonya bia ba sa mache ne do bakwa e do kotum moche bitimi dam bosome na bosome nu afe no wa chenchene afe ya paja ko so se ne do won bo gura uda how 2 days 1 day na blog na yiye firi ho na afe abusa panyi ade ka ba no abefa ade no oka ni adware edware wi a adaka ne si wono ni akofa carpenter ni afa ye betintim so nti carpenter ni kwa na nipa ye so wiki nipa ye wiki enti ana me president kramofo mu sisie nipa no kramoni wu adaka ba ko ye de besie nipa ni nyina ye tu amana ni etukọ se ni esiesie ni de wakoto anya hwe se woni ti a obesore aba na we yanya do bato a edo to adaka no ma ni Africa bintani ni abetinto so pam ahaba ko ni atintim so na se wo so ba sare aba sare fu adaka no bra me rofo moni na ho ne so nyame fa ho tu nyame so di nyame asade so ya hantan firi mu yi dwai firi mu pasami kunya abro baye to ni nyina gu baye to mu a ka osofo bi ofiri nyame no ntutu sa honhom firi mu ne sa be kobro sam dem ahanta to mu a yire ho bompa ne se nyame se ontutu ahanta firi mu se wo ye dwa a bompa se nyame se on sa wunya ku on sa wona fofo nyina e wale on sa da bia me ka sa se mo kire orofo because wo ye dwa ohuni mu bon unamfo wa hunyina ware ba ukuto untimi ware ade watanse adwene atusu nwa hunu se ade ntina sa no ma we koso madam fo ikura no kam ho feche no madam fo ikura no kam minimade che no madam fo ikam wo sika kura che no enso se madam fo akonya kun unse wunya kun uye je ahantan abro abe kobo die kokona asudi nyina odi tinya bibio onyame hu mo bodofo na se sawadwene eto wase ni ma anya ni monyam onim obra wana se so ohunu ma ono ara ne hunam yanku na otie na ne kra di ono ara ne ho abobo enti wo ma wodo mo bo mo safo hene no onware ya usugu nyame so awrade mihia wade ana awrade de awade no ma wo wade ma wo ye se pe ana wo ya wadom na akwala pie firi mu baaye wo de akwala ba ho safo hene o ma me na de hu asode yo safo mesra amese ana gbi me ba se susu ha me pa ana gbi dia me ba no ye me ba no wa ye hisa da bia wo de akwala no to hu nada wo de to nada ba jobu ka kire wo se sa mo benya nyam a unim wan ka sa wo yi a mu na wote unim say o ma benya nyam a unim say atete o ma unim say bro ma unim so ya pam ma school fees ya unim asem bi baba wo no fo ti pa mana ni now the last quotation Ephesians 5:15-16 na the maximum ba wi atifia se wo se asetra pa ho futuo enti monhwa mo nante yiye enye se won nim nyansa na momusa anyansafo monhwa mo adagye yiye efisa nayi ye na bone shawadagye yiye Ephesians 5:15-16 Wasimen kantra o se shawadagye yiye na we ya ewo mu no e na bone na bibiara da metaka na pani babia e na bone se say again ni lesbian too e so te say ena woni age say na pamawo
na wo de kai Sodom and Gomorrah de sie de nyame koye enti sɛ wo ma no trase na wo de amumuya ha nyame a nyame sai kuro no sɛ wo ma no trase na wo de amumuya adwa nyame asumu a nyame pra kromofo enti hwɛyie na kroni atimu no anigye ni I'm telling you sɛ nyame anigye ɛna wiase ho a meka kyerɛ pray enti nyame anigye wiase bio this are turning for akoma ewo mu no ɛna ma nyame anigye wie pɛyɛ na sɛ nyɛ Yesu moja me de ka me sure sɛ ko nyame wie because nyame budu sa lesbian ni guy ade ha nyame adwene no sa mu yade ani pra yiye no yinsan yituku ani pa yituku asafo okwaje nuro de sa nyame ma no nyame ne buuru sɛ nyɛ Yesu moja na opaja no ho a na Yesu akasa awurade kai awurade hwɛ me nsam na papa na yɛ din na nipa magua sase so na sabe jimi ne kwasiasam na aka nipa nwene na obi atena aka kyerɛ sɛ nyame ni hɔ na wo so wadi adi sɛ nyame ni hɔ unso nyame Ephesians 2:2 fo ɔsi timu hwɛ yie ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔnim nyansa na mom sɛ anyansafo mo hwɛ mo adagye yie na nai ye na bɔne yei nti munya nipa a onni adwene na mom munya nipa a ohunu ade a awurade payie ma ye ya adwene sɛ wiase adwene na mom ye nya ya adwene sɛ ade a ye hunu sɛ onyame pɛ ayie na mummuro nsa efisɛ ɛno na de sakasaka ba na munya ma wɔ honhom mu mumfa sankuo onnwom ni ayɛyie mmom ne honhom mu nnwom nkasa nkyerɛ mo ho monto dwom na mommɔ sankuo mo akomam ma awurade mona agya Nyankopɔn ase daa ade nyinaa ho yɛ awurade Yesu Kristo din mu mommrɛ mo ho ase ma mo ho Kristo suo mu bra ho ase wodofo ho ase na Matthew 18 so aka kyerɛ sɛ wan na ne anyɛ sɛ abofra na ɔso ahine no umura to ɔse da na yɛ sɛ abofra ɔse yɛmfa ahobrɛase no wɔ esuro so nyame unipa mfoni tu nipa so foni tu nyame so bra ho ase enti Yesu osuafo mienu bi omo sɛ omo ni nyansa obusa Yesu sɛ na oso ahini no kra no nifa so no na bɛyɛ kɛse wɔ asɛm a Yesu ka kyerɛ no sɛ die obra no ho ase na wɔsom no ona be yekese som ampa som yan kan kyerɛ sɛ wagim wo de mo nyina nyawo asafo don kakra kan nyina wan kasa fato ho sɛ wo besisi atonda mu mani pa nyina an kasa wagim ampa dra ho ase no o reward o nyame ho ana na bi mi tufo moni na ho na fo ni tu awurade so yie na hwɛ awurade mmra no na ti so na so nyame na toto wakwa pepepepe na hwɛ sɛ nyame hyira wa ana na bi o nyame mu emɔbɔ ɔnom yɛ no no ayɛ ɔmoayɛ ɔman nan entintim ni mu yie ɔman mo ma so nya den tia ya tafo ba bi biara yɛ bɔ wudin frɛ wo ba bi biara yɛ sɔre tia wo ba bi biara yɛ sɔre tia wo ba bi biara yɛ hyehyɛ tia wo sɛ wo do obi ɔkɔyɛ obi ayɛ na ɔde ayɛ no sɔre tia wo a ɔso nkasa ɔno nyame a ɔman kotokuro du kokoma Israelfo no sa nyame no man kotokuro du nkoma wo nyame a ɔkasa mafa awudie bai nyame a ɔkasa ayaresa ba no obi a wotie me ayade bi da wa brabɔ so me kasa sɛ nyame akɔ sɛ na bi wo kokoma bɛsa wo yade obi biara ɔhaw amane atete bi da na brabɔ so no onyame kasa na hunu onyame ni onyam na na bi onyame fa ne nsa ka wo wo kɔda soro na ne ho adi kyerɛ wo
ɛnana dwe ɔda bɔne biara adeɛ bia also da yɛ hunu ayɛ adi hu brɛwo ɛde ɔha ba adeɛ amaneɛ ba obiara okuta sunsun wa wadeɛ biara ɛnana dwe yi ɔsoro entity mu ma wo ɔma fa hodie ɔnyɛ wo no ɔmoa wo ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame okukudi mu agyedi fo ka amen